Hello guys, good morning, good morning. Galing akong palengke guys. May nabili akong isda guys. Ito, fish belly. Grabe taba guys oh. So, napagdesisyon na namin to na imbis na isigang, iprito na lang. Mas malasa kasi ito eh. So, nilagyan ko na guys ng paminta at saka asin. So, let's go. Prito na natin. Yo guys, mainit na ang ating kawali guys. So, iprito na natin to guys. Sigurado ka, hindi magkasya lahat to. Ayan, mamaya guys, baliktad na natin yan. Ayan guys, baliktad na natin guys. Oh, sarap guys, napakataba. Siguro ano to guys, yung maya-mayang malaki. Yan. Merong ang bihod doon. Malaki rin yung bihod, kaya malaking isda to. Hindi ko na binili yung bihod guys. Dito na, sold na dito. Ayan na guys, ahonin na natin to guys. Ayan guys oh.